أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس نشست میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے تو کیس لا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ ٹائٹل ہے اس کا مشتاق احمد ورسز دا اسٹیٹ، پاکستان لا ڈیسیژن، ایئر ہے 1996، سپریم کورٹ، پیج نمبر 574۔ جسٹس جن کا بینچ جنہوں نے یہ کیس سنا تھا اس میں تھے اجمل میاں، سعید الزمان صدیقی اینڈ مختار احمد جنید صاحب ہے۔ بڑے یہ کرمنل اپیل نمبر 75 اینڈ 76 تھی 1995، جس کا فیصلہ 9 اپریل 1996 کو کیا گیا تھا، جبکہ یہ دونوں اپیلز جو تھیں وہ کرمنل اپیلز نمبر 1281 اینڈ 1307 آف 1991 کے خلاف، جن کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ڈسمس کر دیا تھا ذریعہ ججمنٹ 12 دسمبر 1993 کو۔ اس میں ایپیلانٹ کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے محمود احمد خان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تھے، جبکہ سید عبد العاصم جعفری جو کہ ایبسنٹ تھے، اس مقدمے کی سماعت والے دن موجود نہیں تھے، جبکہ اسٹیٹ کی طرف سے شیخ محمد نعیم ایڈوکیٹ پیش ہوئے تھے۔ ڈیٹ آف ہیئرنگ اس کی 9 اپریل 1996 کی ہے۔ بیٹا ججمنٹ لکھی تھی اجمل میاں جسٹس صاحب نے، انہوں نے بیان کرتے ہوئے شروعات اس طرح سے کی کہ یہ جو کامن ججمنٹ ہے اس کے ذریعے سے نیت تھی کہ دو اپیلز ہیں، کیونکہ اس میں ایک جیسے کوسچن آف فیکٹ اور لا انوالو ہے، تو اس کو ایک کامن ججمنٹ کے ذریعے سے ان کا فیصلہ کر دیا جائے۔ دونوں اپیل جو تھی وہ ایپیلانٹ نے عدالت کی اجازت سے فائل کی تھی۔ دو سیپریٹ ججمنٹس تھے، تاریخ ان کی وہی تھی 12 دسمبر 1993، جو کہ ڈویژن بینچ آف لاہور ہائی کورٹ نے، جو کہ پہلی اپیل تھی 1281/991، جس میں جو اسپیشل کورٹ نمبر 4 سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز لاہور ڈویژن لاہور، ان کی ججمنٹ تھی 23 نومبر 1991 اس کے خلاف کی گئی تھی، جس میں ایپیلانٹ کو معزز عدالت نے سیکشن 13 آف آرمڈ آرڈیننس کے تحت ان کو سزا دی تھی کہ انہوں نے ان کے پاس غیر قانونی طور پر ایک کلاشنکوف اور اس کی زندہ 25 کارتوس موجود تھے، اور جبکہ اس کے سلسلے میں سزا جو دی تھی عدالت نے 6 سال قید با مشقت، اور جبکہ دوسری جو کرمنل اپیل تھی 1307 آف 1991، جو کہ اسی عدالت اسپیشل کورٹ کی عدالت کی ججمنٹ تھی 23/11/1991 کے تحت ہی، جس میں ایپیلانٹ کو سزا دی گئی تھی انڈر سیکشن 5 آف دا ایکسپلوسیو سبسٹانس ایکٹ 1908، جس میں الزام تھا ان پر، جو ثابت بھی ہو گیا کہ انہوں نے ایک ہینڈ گرنیڈ غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا، جس سلسلے میں انہیں 10 سال قید با مشقت اور تمام کی تمام پراپرٹی کی ضبطی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے، جو پہلی اپیل تھی کلاشنکوف کے سلسلے میں، اس کو تو مکمل طور پر ہی مسترد کر دیا، جبکہ دوسری اپیل جو تھی اس میں کچھ موڈیفکیشن اس طرح سے کی کہ 10 سال کی جو قید با مشقت کی سزا تھی اس کو کم کر کے 6 سال کر دیا، لیکن پراپرٹی کی ضبطی سے متعلق جو تھی سزا اس کو برقرار رکھا۔ بہرحال سپریم کورٹ نے لیو ٹو اپیل جو ان دونوں مقدمات ہیں ان میں گرانٹ کی، اس بنیاد کے اوپر کہ جو واقعات یا حالات تھے مقدمے کے، اس میں کوئی بھی عوام سے کوئی گواہ نہیں بنایا گیا تھا جو کہ مبینہ طور پر ملزم سے جو ریکوری برآمدگی کی گئی تھی، تو کیا اس بنیاد کے اوپر جو ملزم کو کنوکٹ قرار دیا گیا تو یہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں کہ کسی پبلک کے وٹنس کی غیر موجودگی میں اس کو سزا دی جائے۔ پیراگراف 3 میں عدالت بیان کرتی ہے کہ جو مختصر واقعات ہیں اس مقدمے کے، کہ افتخار احمد ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سے 15 اپریل 1991 کو تقریباً 2 بجے صبح انہیں ایک مخبری موصول ہوتی ہے کہ ایک اشتہاری کلب عباس جو کہ مبینہ طور پر کافی زیادہ مقدمات میں ملوث ہے، اس کو پناہ دی ہوئی ہے مشتاق احمد نے اپنے ڈیرے میں، جو کہ ولیج جھلو کی پولیس اسٹیشن بھارا گڑھ ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں واقع ہے۔ افتخار احمد ڈی ایس پی نے چودھری عبدالمجید ڈی ایس پی سی آئی اے، منظر شاہ ڈی ایس پی ننکانہ صاحب، عطا محمد انسپیکٹر پولیس اسٹیشن 8 ڈویژن شیخ پورہ کے ساتھ ساتھ اور بھی پولیس ملزمان کو، پولیس کے اہلکاروں کو بلایا، تو پولیس پارٹی تھی اس کی جو رہنمائی یا رہبری وہ افتخار احمد ڈی ایس پی ہی کر رہے تھے، تو تقریباً صبح 5:30 بجے یہ لوگ ڈیرے پر پہنچے۔ اب یہ بات کہا گیا کہ جو اس وقت موقع پر موجود کتوں کے بھونکنے سے کلب عباس اور جو ایپیلانٹ مشتاق احمد ہے وہ جاگ گئے، جبکہ کلب عباس نے ڈیرے کی مشرقی دیوار کو پھلاندا اور ساتھ ہی بندھی ہوئی ایک گھوڑی کے اوپر بیٹھ کر وہ فرار ہو گئے۔ جبکہ پولیس پارٹی یا ریڈنگ پارٹی جب ڈیرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ مشتاق احمد کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی اور اس کے بائیں کندھے کے اوپر ایک
बैग था जिसमें से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ, जिसको पुलिस ने बजरिया फक मकबूजगी एग्जिबिट P1 और एग्जिबिट P में कब्जे में ले लिया। साथ ही साथ ये इल्जाम लगाया गया कि जो ऊपर कल्बे अब्बास इश्तिहारी था वो उस इलाके से जब वो गायब हो गया, जब भागने में कामयाब हो गया, तो पीछे अपने जो चारपाई पे वो सोया हुआ था तो वहां पे क्लैशनकोव एक हैंड ग्रेनेड भी छोड़ गया। इस सिलसिले में एक फिर मुकदमा दर्ज किया गया जो कि इफ्तिखार अहमद DSP ने ही पुलिस स्टेशन बारागढ़ में दर्ज कराया, और इस FIR की बुनियाद के ऊपर दो मुख्तलिफ चलान एपिलांट के खिलाफ अदालत में पेश किए गए, एक आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 के तहत और एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत, और इन दोनों चलानों के तहत अलग-अलग मुकदमा मुलजम पर चलाया गया। पहले मुकदमे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से 4 गवाह पेश किए गए। शहबाज अली ASI जिन्होंने FIR को दर्ज किया था, फिर अता मोहम्मद इंस्पेक्टर SHO थे जो कि रिकवरी के मशीर भी थे, गवाह भी थे, इफ्तिखार अहमद DSP जो कि रीडिंग पार्टी के सरबराह थे, और मोहम्मद शरीफ जो कि रिकवरी के दूसरा गवाह था। एपलेंट मुश्ताक अहमद ने जो 342 की स्टेटमेंट अदालत के सामने दी, उसमें उसने कहा कि वो बेगुनाह है, उसको मनगढ़ंत और झूठी बुनियादों के ऊपर इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया है। आशिक मिन्हास जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शेखपुरा का एक मेंबर है, जो कि मुश्ताक अहमद की खाला की मदद कर रहा था क्योंकि मुश्ताक और उसकी खाला के मुकदमा चल रहा था। साथ ही साथ उसने ये भी इल्जाम लगाया कि उसकी गिरफ्तारी डेरे से नहीं की गई बल्कि चक नंबर 53/1 मोरखा 12/4/1991 को उसकी गिरफ्तारी की गई, जबकि FIR में 15 अप्रैल 1991 दर्ज किया गया। और अपने इस तजवीज के सिलसिले में उसने उर्दू का न्यूज़पेपर नवाए वक्त मोरखा 13 अप्रैल 1991 को उसने अदालत के सामने पेश किया, जिसमें लिखा गया था कि 12 अप्रैल 1991 को उसकी गिरफ्तारी चक नंबर 53/1 से हो चुकी हुई है। बहरहाल चालान जो सबमिट किया गया था एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट दूसरे मुकदमे में, उस सिलसिले में पुलिस ने 8 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें शहबाज अली ASI मुहर्रर थे जिन्होंने FIR दर्ज की थी, अता मोहम्मद इंस्पेक्टर SHO थे जो कि रेडिंग पार्टी के मेंबर थे और जो बरामदगी हुई थी उसके गवाह भी थे, इफ्तिखार अहमद DSP, आगा असगर अली बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर थे जिन्होंने 16 मई 1991 को हैंड ग्रेनेड को एग्जामिन किया था और अपनी रिपोर्ट इस सिलसिले में दी थी। अब्दुलरहमान कांस्टेबल था जिसने 16 मई 1991 को ये पार्सल डिलीवर किया था बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर को, जबकि मोहम्मद शरीफ था वो भी रेडिंग पार्टी का एक मेंबर था और जो बरामदगी हुई थी उसका गवाह था, मशीर था। अली असगर कांस्टेबल जिसने सील्ड पार्सल हैंड ग्रेनेड का ज़हूर अहमद के हवाले किया था ताकि उसे हिफाजती तहवील में रखे और आगे पहुंचाए, और ज़हूर अहमद ASI था जिसने इस सील्ड पार्सल यानी कि जिसमें हैंड ग्रेनेड मौजूद था उसको वसूल किया। एपिलेंट मुश्ताक अहमद ने जो अपनी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 CRPC दिया था, उसमें उसने अदालत के सामने कहा कि मुझे झूठी तौर पर इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया है, मेरी खाला से मुकदमेबाजी चल रही है और एक आशिक मिन्हास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है, वो मेरी खाला की मदद कर रहा है इस मुकदमे में, उसकी मुझसे दुश्मनी है और इसी बुनियाद के ऊपर DSP इफ्तिखार अहमद खारा के मदद से मुझे इस मुकदमे में मुलव्वस किया गया है। मुझे मेरे डेरे जो कि विलेज कलोकी में है उधर से गिरफ्तार नहीं किया बल्कि चक नंबर 53/1 को मोरखा 12 अप्रैल 1991 को गिरफ्तार किया गया, ना कि 15 अप्रैल 1991 को। और जो ये हैंड ग्रेनेड की जो रिकवरी है, बरामदगी है, ये मुझ पर झूठे तौर पर डाली गई है, और ये जो रिकवरी है 13 अप्रैल 1991 में दिल्ली नवाए वक्त जा उधर भी रिपोर्ट हो चुकी है। जो लंदन स्पेशल कोर्ट थी उन्होंने तमाम दलाइल को सुनने के बाद सजा दी, मुलजिम को मुजरिम करार दिया दोनों केसेस में, और जो ऊपर सजा बयान की उस सिलसिले में 23 नवंबर 1991 को फैसला उन्होंने कर दिया, जिसके खिलाफ क्रिमिनल अपील की गई जो कि हाई कोर्ट ने ऊपर बयान कर दिया है, उनको भी डिसमिस कर दिया। इसके बाद में जो लीव फॉर अपील सुप्रीम कोर्ट में इजाजत मिली, वहां पे अपील न शुरू हो गई। अपील नंबर 75 जो थी वो क्लैशनकोव के सिलसिले में, और अपील नंबर 76 थी वो हैंड ग्रेनेड की रिकवरी के सिलसिले में जो मुकदमे में सजा हुई थी उससे मुतल्लिक। पैराग्राफ नंबर 5 में अदालत बयान कर रही है कि जो एपिलांट के वकील थे मिस्टर महमूद अहमद खान, उन्होंने अदालत के सामने बहुत पुरजोश अंदाज में ये तजवीज़ रखी कि जो एपिलांट था उससे झूठे बुनियादों के ऊपर इस मुकदमे में शामिल किया गया है, जैसा कि उसे 12 अप्रैल 1991 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो FIR में उसकी गिरफ्तारी शो की गई है वो 15 अप्रैल 1991 को। उनकी अगली दलील ये थी कि
डेरे के इर्द गिर्द काफी ज्यादा घर मौजूद थे, लेकिन किसी भी मोअज़्ज़ज़ इलाके को रिकवरी का मशीर नहीं बनाया गया। खास तौर पर इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखें कि जो रेड किया गया था वो सुबह के वक्त में किया गया था, जबकि जो किसान है अपने खेतों की तरफ जा रहे होते हैं। और उसने ये भी कहा कि अगर इस बात को भी रखा जाए तो प्रोसिक्यूशन की जो पूरी की पूरी कहानी है वो किसी तौर से भी मुमकिना नहीं है, नामुमकिनात से भरी भरी पड़ी है। दूसरी तरफ जो शेख मोहम्मद नईम थे, जो स्टेट की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने जो निचली अदालतों के फैसले को उनको सपोर्ट किया और उन्होंने दलील पेश की कि जो 15 अप्रैल 1991 को ही गिरफ्तारी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकार को जो रिकवरी का मशीर बनाया गया है और वो इस वाक़े के गवाह हैं, कोई भी ऐसा खसूसियत मौजूद नहीं है इस मुकदमे जिसकी बुनियाद के ऊपर जो इस्तगासा का केस है उसकी दुरुस्तगी के ऊपर कोई इतराज या कोई शक व शुबा का इजहार किया जा सके। पैराग्राफ 6 में अदालत कहती है कि जो ऊपर दिए गए इनके दलाइल हैं उनसे डील करने से पहले इस मौके के ऊपर इस बात का इजहार कर दिया जाए कि जो इश्तिहारी था कल्पेबाज, उसको 1365 के साथ साथ जो एक्ट था एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, उसके तहत उस पर मुकदमा चलाया गया और स्पेशल कोर्ट ने तो उसे सजा दे दी। लेकिन जो डिवीजन बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट था जो सिमिलर था, उसने दो सेपरेट जजमेंट्स के जरिए से उसको बरी करार दे दिया। लेकिन मुश्ताक अहमद जो एपलान था इसके खिलाफ जो थी सजाएं उनको बरकरार रखा गया। 7वें पैराग्राफ में अदालत आ रही है कि बहरहाल हमने पूरे मुकदमे की जो एविडेंस है उसको गौर किया है, जो कि लर्नेड काउंसिल एपिलेंट ऑफ स्टेट के जो थे वकील उनकी मदद से वाकयाती तौर पर मुश्ताक अहमद को 12 अप्रैल 1991 को अरेस्ट किया गया था, ना कि 15 अप्रैल 1991 को, जो कि साबित हो जाता है जो कि अता अहमद इंस्पेक्टर एसएचओ थे जो मुशीर भी थे गिरफ्तारी के और रिकवरी के, उनसे जब जरा की गई तो उसने इस बात का इकरार किया। इट इज करेक्ट टू सजेस्ट दैट ये दुरुस्त है कि मुश्ताक अहमद एक्यूज को 12 अप्रैल 1991 को चक नंबर 3 से गिरफ्तार किया गया था, ना कि 15 अप्रैल 1991 की सुबह को। अगर सिर्फ इट इज इनकरेक्ट लिख दिया जाता तो वो ये फिर इकरार या इकबाल के सिलसिले में नहीं आता, एडमिशन ये फिर नहीं होना था। बहरहाल अब अदालत कहती है कि ये जो इकबाल है ये इसकी तस्दीक भी हो जाती है जब हम डेली नुमाए वक्त की मोरखा 13 अप्रैल 1991 की जो उसकी क्लिपिंग को देखें और जो अबव जो जिसमें न्यूज आइटम थी उसमें तो साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मुश्ताक अहमद को इफ्तिखार अहमद डीएसपी ने गिरफ्तार कर दिया। ये क्लिपिंग जब इफ्तिखार अहमद डीएसपी के सामने और दूसरे जो इस्तगासा के गवाहान था उनके सामने रखी गई तो कोई भी उनमें से माकूल उसकी जवाब पेश नहीं कर सका। तो इस बुनियाद के ऊपर अदालत इसी के ऊपर कह सकती है कि जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा है वो बदनीति पर और बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि रेड जो है वो 15 अप्रैल 1991 को नहीं किया गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 में अदालत बयान करती है कि जो प्रोसिक्यूशन ने कहानी बताई है कि रेडिंग पार्टी ने डेरे का घेराव किया, जो कि एपलेंट मुश्ताक अहमद का था, सुबह सुबह 5:30 बजे मोरखब 15 अप्रैल को। और रेड जब किया गया तो उसमें 25 से 39 पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद थे, लेकिन इश्तिहारी जो कल्बेबाज है इन चीजों के बावजूद भी वहां से भागने में कामयाब हो गया। और लेकिन ये अदालत की राय में ये भी बहुत हैरत अंगेज है कि मुश्ताक अहमद एपलांट जो था उसके दाएं हाथ में क्लाशनकोफ थी, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाएं कंधे पर एक बैग था जिसमें हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। मजीद पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत बयान करती है कि साथ ही साथ अगर हम ये जो वाकयाती शहादत है वो काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसिक्यूशन का मुकदमा है उसके ऊपर शकूक व शुबहात क्रिएट कर रही है। जो ये जो मुबैना रिकवरी है इसके जो मशीर हैं वो पुलिस एहलकार हैं और मोअज़्ज़िन इलाका में से किसी को भी शामिल नहीं किया गया या रिकवरी का गवाह नहीं बनाया गया, मशीर नहीं बनाया गया। इस अमर के बावजूद कि इफ्तिखार अहमद डीएसपी ने अपने बयान में माना कि जब हम गिरफ्तारी या रेड किया गया उस वक्त इलाके के लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके कहने पर कोई भी बंदा गवाह बनने को तैयार नहीं था। जबकि दूसरी तरफ अता मोहम्मद इंस्पेक्टर एसएचओ है उसने अपने जरा में इस बात को माना
کہ डेरे में उस वक्त जब हमने रेड किया कोई बंदा मौजूद नहीं था। पैराग्राफ नंबर 10 में वजारत फरमाती है कि इस मौके के ऊपर सेक्शन 103 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जो कि चैप्टर 7 में मौजूद है और जो कि इस जो मुकदमा है उससे रेलेवेंट है, उसको पहले देख लेते हैं। तो अदालत बयान करती है कि 103 जिसमें कहा गया है कि जो तलाशी है वो गवाहान की मौजूदगी में होनी चाहिए, यानी कि कोई भी ऑफिसर या कोई भी बंदा जो कि किसी भी जगह की तलाशी करना चाहता है इस चैप्टर के तहत, तो उसे चाहिए कि मोअज़्ज़िज़ीन इलाका में से 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को बुलाए कि वहाँ पे मौजूद रहें और गवाह बने उस तलाशी के, और इस सिलसिले में वो उनको एक तहरीरी तौर पर हुक्म भी जारी कर सकता है। तलाशी उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए। जो चीज़ें वहाँ से कब्जे में ली जाएँ, जिस जगह से, उसकी एक फ़हरिस्त मुरतब होनी चाहिए और उस फ़हरिस्त के ऊपर जो विटनेसेस हैं, जो बंदा बना रहा है, उनके सिग्नेचर होने चाहिए। और जो बंदा ऐसी सर्च का गवाह हो, ज़रूरी नहीं है कि उसे अदालत में भी पेश किया जाए, जब तक कि हाँ, अगर अदालत उसको समन जारी करे तो फिर उसको पेश किया जा सकता है। साथ ही साथ जो उस जगह का काबिज़ है, मालिक है, उसके भी कुछ हकूक़ हैं। पहले नंबर पे कि सर्च के दौरान में वो वहाँ पे खुद या उसकी बिहाफ़ पे कोई बंदा वहाँ पे मौजूद रह सकता है, उसे इजाज़त होनी चाहिए। और जो फिर फ़हरिस्त मुरतब की जाएगी जिन-जिन चीज़ों को वहाँ से कब्ज़े में लिया गया है, तो उस पर सिग्नेचर होंगे उन गवाहान के, उसकी कॉपी उसकी रिक्वेस्ट में से दी जाएगी। नंबर 4, जब किसी बंदे को सेक्शन 102 सब सेक्शन 3 के तहत उसकी तलाशी ली जाए, तब उस मौके के ऊपर भी जो चीज़ें उससे रिकवर की जाएंगी या उससे पोजेशन में थी, उसकी एक लिस्ट मरतब की जाएगी और वो कॉपी भी उस बंदे को, अगर वो रिक्वेस्ट करे तो उसको उसकी कॉपी दी जाएगी। नंबर 5, ऐसा कोई भी बंदा जो कि बगैर किसी जवाज़ के इनकार कर दे या निगलेक्ट करे मौके के ऊपर हाज़िरी से और गवाह बनने से, इस सेक्शन यानी 103 के तहत जब उसे एक तहरीरी हुक्म के ज़रिए से बुलाया जाए, तो फिर समझा यही जाएगा कि उसने जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 187 की खिलाफ़वर्ज़ी की है। अब अदालत बयान कर रही है कि जब 103 की जो सबसेक्शन 1 उसको हम गौर से देखें, तो वो बताती है कि कोई भी सर्च इस चैप्टर से पहले तो कोई भी ऑफिसर है या कोई भी शख्स है जो कि तलाशी लेने लगा है, उसे चाहिए कि मौजूदा इलाका 2 या 2 से ज़्यादा को वो बुला ले जिस जगह पे वो उसे सर्च करनी है और इस सिलसिले में उन्हें रिटन ऑर्डर दे सकता है। जबकि सब सेक्शन 2 103 सेक्शन का बयान कर रहा है कि सर्च जो है वो मौजूदा इलाका की मौजूदगी में होनी चाहिए, एक फहरिस्त मरतब होनी चाहिए उन तमाम चीज़ों की जिसको कब्जे में लिया जा रहा है और उन जगहों की जहाँ पे वो उनकी मौजूदगी थी, वो ऑफिसर या वो दूसरा शख्स या जो गवाहान है उनके उन पर सिग्नेचर लिए जाने चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मौके के गवाह हैं, उनको अदालत में पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अनलेस के जब तक अदालत उनको समन ना करे। ये भी यहाँ पे काबिले गौर बात है कि सब सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस को भी हक देता है कि वो ये इस दौरान तमाम तलाशी के दौरान में मौके पर मौजूद रहे और उसको भी एक लिस्ट थमा दी जाए जो कि सब सेक्शन 2 के तहत बनाई गई है। सब सेक्शन 5 में जो बयान किया गया है, तो अदालत की राय में कि ऊपर बयान की गए जो कानूनी शिक्के हैं या कानूनी लवाजमात हैं, इनको असर अंगेज बनाने के लिए ये भी इस सेक्शन में बयान कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स गवाह बनने से इनकार कर दे, तो ऐसे ही तस्वर होगा जैसे उसने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 187 की खिलाफ वर्जी के तहत एक जुर्म किया है, जिसकी सज़ा 1 माह या जुर्माना जो कि ₹200 तक या दोनों सजाओं से दी जा सकती है। अब पैराग्राफ नंबर 11 में पहले अदालत ने स्टैट्यूटरी लॉ बयान कर दिया। अब अदालत केस लॉ की तरफ आ रहे हैं। तकरीबन महज 11 केसेस का अदालत जिक्र करेगी। तो पहला केस है मोहम्मद खान वर्सेस दोस्त मोहम्मद, पीएलडी 1975 सुप्रीम कोर्ट 607। इस केस में जो दफात लगाई गई थी वो थी 302, 149, 307 विद 149, 436, 149 विद सेक्शन 300 पीपीसी। इस केस में दूसरे और जो दलाइल पेश किए थे उसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो रिकवरी विटनेस है, जो वो एक सिर्फ मोहम्मद साले है जो कि एसआईपी है और जिसको जो सेक्शन 103 के तहत उसको फायर आर्म असला आछी की रिकवरी का एग्जामिनर बनाया गया है। लेकिन जो कि सेक्शन 103 में जो तकाजे बयान किए गए हैं उनको पूरा नहीं किया गया।
لیکن اوپر بیان کی گئی جو تجویز تھی اس کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو سیکشن 103 کی تکمیل کی گئی ہے، جیسا کہ جو معززین علاقہ میں سرور اور یعقوب لمبردار ہے ان کو گواہ اس ریکوری کا بنایا گیا تھا، لیکن کیونکہ ڈیفینس سے اب وہ رضامند ہو گئے ہیں یا ڈیفینس نے ون اوور کر لیا ہے، اور جو ایس آئی پی کی پھر جو اس کی شہادت ہے جو کہ اس نے حلف کی دیا تھا اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی ڈیفینس کی طرف سے کوئی نہیں آیا، تو عدالت کی رائے میں یہ اوپر بیان کیے گئے واقعاتی پس منظر میں سیکشن 103 کی جو پروویژنز ہیں وہ لازمی ہیں، لیکن ان کو اسی مقصد سے ڈیزائن کیا گیا ہے یا ان کا خاکہ تیار کیا گیا ہے کہ کوئی ممکنہ دھوکہ، فریب یا من گھڑت سٹوری اگر بنا رہی ہے تو اس کے خلاف وہ ڈھال کا کردار ادا کرے، لیکن ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ سیکشن 103 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایبسلوٹ نیچر کی نہیں ہے کہ اگر ان کو مکمل طور پر پورا نہیں کیا جائے گا تو جو سرچ ہے وہی ایلیگل قرار دی۔ دوسرا کیس ہے ریحان ورسز اسٹیٹ 1976 SCMR 72۔ اس میں ایک 38 بور جو ریوالور کی ریکوری میں دو پولیس افسران جو تھے وہ مشیر یا ریکوری کے گواہ تھے، تو جو اپیل کی گئی سپریم کورٹ میں ان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو عدالت نے ان پٹیشن کو مسترد کر دیا اور قرار دیا کہ صرف یہ فیکٹ کہ جو ریکوری کے گواہان تھے وہ ایک پولیس افسر ہیں، یہ کوئی ایک معقول جواز نہیں ہے کہ ان پر اب اعتبار ہی نہ کیا جائے، خاص طور پر جب جرح کے دوران میں ان سے کوئی بھی سوال نہیں کیا گیا۔ نیکسٹ کیس ہے ہمارے پاس ممتاز الدین ورسز اسٹیٹ PLD 1978 سپریم کورٹ 114۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے جو کنوکشن تھی ملزمان کی 302 PPC کے تحت ان کو سیٹ اسائڈ قرار دے دیا، اپیل کو یعنی منظور کر لیا، اور عدالت نے قرار دیا کہ ریکوری جو کہ ایک انویسٹیگیشن افسر اگر صرف اسی کی گواہی ہو اس سے بھی ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان حالات میں ہمیشہ سے یہ سوال رہتا ہے کہ کسی بھی مقدمے کے واقعات اور حالات کیا ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ جو استغاثہ کا مقدمہ ہے جو اس کیس میں وہ صرف ایک سنگل چشمدید گواہ کی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہے، اور جس کی گواہی بھی ہے وہ کمزوریوں سے بھرپور ہے۔ اس ایسے انویسٹیگیشن کی آفیسر کی جو گواہی ہے کمزوریوں سے بھرپور ہے، اس میں کسی طرح سے بھی تصدیقی مواد موجود نہیں ہے۔ کیس نمبر 5 ہے محمد اینڈ ادر ورسز اسٹیٹ PLD 1981 سپریم کورٹ 635۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے ایک اپیل جو کہ کنوکشن انڈر سیکشن 302 ود 34 PPC کے خلاف کی تھی اس کو ڈسمس کر دیا، اور عدالت نے یہ آبزرو کیا تھا کہ مہنگا جو PW9 ہے اگر اس کی شہادت جو کہ ریکوری کا ایک وٹنس ہے اس کو بھی آپ ڈسکارڈ کر دیں، اس کو مسترد کر دیں، تو اصغر علی سب انسپیکٹر جو ہے اس کی گواہی کافی ہے ریکوریز کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ کئی مقدمات میں کیس لاء میں لکھ دیا گیا ہے کہ پولیس آفیسر کی گواہی اس بنیاد کے اوپر ڈسبلیو نہیں کرا دی جا سکتی کیونکہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے صفدر عباس اینڈ ادرس ورسز دا اسٹیٹ PLD 1987 سپریم کورٹ 467۔ اس کیس میں عدالت نے ایک اپیل جو کہ انڈر سیکشن 302 PPC کے خلاف تھی، تو ایک میجورٹی ججمنٹ کے ذریعے سے اس اپیل کو ڈسمس کر دیا، اور ساتھ ہی عدالت نے قرار دیا تھا کہ جو نچلی دو عدالتیں ہیں انہوں نے درست طور پر جو پولیس آفیسر کی گواہی کو جو مسترد نہیں کیا، جیسا صفدر علی SIG جو کہ ایک مشیر تھا، ریکوریز کا گواہ تھا، اور جس کے خلاف ریکارڈ کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس نے اپنی تفتیش جو ہے وہ بددیانتی کی بنیاد کے اوپر کی ہے، خاص طور پر اس چیز کو اگر مدنظر رکھا جائے کہ اپنی جو جرح کے دوران میں اس نے بڑے درست انداز میں ساری کی ساری چیزوں کو واضح کیا تھا کہ کس طرح سے ریکوری کی گئی تھی، اور کس طرح سے اس نے پوری کوشش کی کہ ایک آزادانہ ٹیسٹنگ وٹنس کو وہ حاصل کرے، لیکن اس معاملے میں وہ پھر ناکام ثابت ہوا، کوشش اس نے بہرحال کی تھی۔ نیکسٹ کیس ہے تسلیم خان ورسز اسٹیٹ PLD 1990
सुप्रीम कोर्ट 1088, जिसमें शरीयत एपलेट बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का है, एक केस था प्रोहिबिशन इन्फोर्समेंट ऑफ हद ऑर्डर 1979 के कानून के तहत। उसने उसे करार दिया था कि सेक्शन 103 सीआरपीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंडेटरी लाजमी हैं कि उन पर अमल किया जाए जब भी किसी जगह की सर्च की जाए, यानी कि मौके मोज़िन इलाका के से 2 लोग उधर मौजूद होने चाहिए। लेकिन अगर पुलिस इस बात में नाकाम हो जाती है कि उन्होंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन 2 मोज़िन इलाका को वो हासिल ना कर सके, और रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसी और चीज़ भी नहीं है जो कि उस बरामदगी या प्रोसिक्यूशन केस या पुलिस की जो नीयत है उसके ऊपर किसी तरह से भी कोई शक व शुबे का इज़हार हो सके, तो फिर ऐसी रिकवरी को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट केस है जरदार वर्सेस स्टेट 1991 SCMR 458। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो लीव टू अपील अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 13 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1965 को डिक्लाइन करते हुए करार दिया था कि जो एविडेंशियरी वैल्यूज ऑफ रिकवरी हैं उनकी क्या नोयत है। तो जस्टिस शफीउर रहमान साहब ने लिखा पैराग्राफ नंबर 5 कि शुरू से ही जो एविडेंस है रिकॉर्ड के ऊपर वो मौजूद है इस बात को साबित करने के लिए कि एक ममनुआ असलहा यानी कि कलाशनकोफ है, उसके जिंदा हालत में गोलियां जो है वो बरामद हो गई। और इस केस का जो है एस्पेक्ट है, इसमें भी ये कोई नयापन नहीं है। किसी भी मौके के ऊपर कोई थोड़ा सा भी शक व शुबे का इजहार नहीं किया गया। जो लाइव कैट्रिजेस जब लाइव बुलेट्स जो थी बरामद हुई थी, उनकी क्या खसूसियात है, उनकी क्या शनाख्त है, और किसी भी एक्सपर्ट एविडेंस की इस मौके पर ज़रूरत ही नहीं है उनके ममनुआ किरदार को मुतल्लिक। जो रिकवर्ड आर्टिकल है वो खुद ही अपनी शनाख्त को साबित करने के लिए काफ़ी है। पैराग्राफ 6 में कि 2 वर्जन है इन रिकवरीज के लिहाज से। पहले नंबर जो 4 पुलिस अफसरान हैं उन्होंने एक बयान दिया है, और दूसरा एक बयान पिटिशनर का है। दोनों अदालतों ने, निचली अदालतों ने रिकॉर्ड को एग्जामिन किया है, और उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जो एविडेंस है उसको मुल्जिम के बयान के ऊपर फौकियत दी है। कोई भी गैर कानूनी या कानूनी सिकम जो है वो इन जो नताइज अदालतों ने ड्रा किए थे उसमें नहीं पाया गया। ये हर केस में ये एक एब्सलूट ज़रूरत नहीं है, तकाजा नहीं है कि जो गवाहान हैं किसी भी रिकवरी के वो पब्लिक में से ही होने चाहिए। हर केस के ये हालात और वाक़यात पे डिपेंड करता है। अब जो हमारे सामने केस है उसमें पुलिस ऑफिसर थे, वो अपनी आम जो ड्यूटी थी उसके दौरान में मुश्तबा और आवारा लोगों की तलाश में थे। इसी दौरान में जो पिटिशनर था, जिन हालात में वो उसके सामने आया तो उससे उन्हें शक हुआ, जिसकी बुनियाद पर उसको अरेस्ट किया गया और उससे ये बरामदगी हुई। इस सिचुएशन में कोई भी बंदा इस चीज़ पर इसरार नहीं कर सकता कि जो रिकवरी का गवाह है वो ज़रूरी तौर पर अवाम में से ही होना चाहिए, जब ख़ास तौर पर कि उनकी जो शहादत है वो अंदरूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त हो, और जो हालात हैं उससे किसी किस्म का भी शुबा जो है वो उनकी गवाही पर ज़ाहिर ना होता हो, तो फिर ऐसी गवाही वाक़यात को साबित करने के जो मकसद है उस पर पूरा उतरती है। नेक्स्ट केस है हमारे पास मिर्जा शाह वर्सेस द स्टेट 1992 SCMR 1475। इस केस में अदालत ने डिक्लेयर किया था कि जो कन्विक्शन थी अंडर सेक्शन 13 ऑफ आर्म्स ऑर्डर 1965 उसको बरकरार रखते हुए अदालत ने जो 103 CRPC थी और केस लॉ थे उनके मुतालिक रोशनी डाली, क्योंकि सलीम अख्तर जस्टिस थे, उन्होंने इस जजमेंट को लिखा था। पैराग्राफ नंबर 15 के ऊपर बयान की जजमेंट से ये बात एक रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि पुलिस ऑफिसर या एक तफ्तीशी ऑफिसर उसकी गवाही को कबूल करने में कोई भी रुकावट मौजूद नहीं है। उसकी गवाही को आम जो इस्तगासे की गवाही है उसके साथ एक्सेप्ट किया जा सकता है, अगर वो जो दूसरी कंडीशंस हैं जो किसी भी गवाह के लिए ज़रूरी हैं वो उनको शराइत पर पूरा उतरते हों, तो फिर उनको किसी तरह से भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये ऐसे गवाहान जो हैं वो रिकवरी के गवाहान हों, तो आम हालात में जो हदूद और जो रिस्ट्रिक्शन है उनको भी
ऑब्जर्व करना लाजमी है। नेक्स्ट केस है अरशद जुबैर वर्सेस द स्टेट 1993 SCMR पेज नंबर 2059। इस केस में अदालत ने जो मुल्जमान की कन्विक्शन थी उसको सेटिसाइड करार दिया, जो कि आर्म्स ऑर्डिनेंस के तहत ही थी, और फिर 103 जो CRPC का सेक्शन है उस पर इजहार राय करते शफी रहमान जस्टिस ने लिखा, पैराग्राफ नंबर 22, सेक्शन 103 का ये तकाजा है कि कोई भी अफसर या आम बंदा जो कि तलाशी लेने लगा है तो मौजूदा इलाका में से 2 या 2 से ज्यादा लोगों को वो बुलवाए कि वहां पे मौजूद रहें और उनको गवाह बनाए इस तलाशी का, और इस सिलसिले में वो ने रिटर्न ऑर्डर भी लिख सकता है। मिस्टर आमिर एजाज अकबर अपनी इस कानूनी ड्यूटी को पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकामयाब हो रहे हैं, और किसी तरह से भी उन्होंने ये जो जिम्मेदारी शौकत अली SHO को दे दी है जो किसी भी जवाब के बगैर है। वो शौकत अली ने क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ को पूरा नहीं किया था SHO ने, तो उसने जो जवाब दिया था मिस्टर अमर एजाज को, तो वो अमर एजाज को किसी तौर पे भी उस पर मुतमिन नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 23, ना सिर्फ कानूनी तकाजे जो हैं वो उनके ऊपर पूरा नहीं किया गया इस जो रिकवरी को क्रेडिबल बनाने के लिए, बल्कि जो गवाहान थे बावजूद इस अमर के कि वो मजिस्ट्रेट है और पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनकी दुश्मनी है इन एपिलांट के खिलाफ, क्योंकि जो साबका प्रोसीडिंग्स थी उसमें वो इन्वॉल्व रहे थे, और उनकी गवाही किसी सूरत में भी किसी भी अदालत के लिए एक आज़ादाना या मुनसिफाना गवाही नहीं हो सकती जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत उनको कन्विक्शन दे सके। ये ज़रूरी था कि मिस्टर आमिर एजाज अकबर और तस्नीम गनी ऐसी कार्रवाई में हिस्सा ना लेते, बल्कि उन्हें चाहिए था कि वो डिप्टी कमिश्नर को बता देते कि एप्लांट के खिलाफ साबका कार्रवाई में वो हिस्सा या पार्टी रहे हैं, ताकि कोई और जो गैर मुतल्लका अफसरान को हिस्सेदार बनाया जाता है। बहरहाल किसी सूरत में भी उन्हें चाहिए था कि वो अवाम में से गवाहान को बुलाते और उनकी लिस्ट मरतब करते, अपने कानूनी जो उनकी अथॉरिटी है उसके तहत कमांड देते थे, लेकिन उन्होंने ऐसी कानून की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, और इस तरह से फेयरनेस जो थी प्रोसीडिंग की वो बरकरार नहीं रही। अदालत ने कहा कि हम सेटिस्फाई नहीं है प्रोसिक्यूशन की केस से, खास तौर पर जो कि उन्होंने ये रिकवरीज की हैं। नेक्स्ट केस जाकिर खान वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट 1995 SCMR 1793। इस केस में अदालत ने कन्विक्शन जो थी सेक्शन 365A विद 34 ऑफ PPC उनको बरकरार रखा। मामून काजी जज ने लिखा कि जो 103 सेक्शन है उसके जो पस मंजर में उसका मकसद है वो यही नजर आता है कि आज़ादाना गवाहान को शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि जो एक मुमकिना तौर पर घड़ी हुई शहादत है उससे बचा जा सके। ताहम कानून ये रिक्वायर करता है कि ये एक ज़ाब्ते का असूल है, ना कि शहादत का असूल। तो इस बुनियाद के ऊपर कोई सख्त या एक गैर लचकदार असूल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता जिससे कि जो सेक्शन 103 CRPC है उसके तकाज़ों को तामील हो सके, और ये तमाम के तमाम हर केस के हालात के ऊपर ही मुनहसर है। जो मौजूदा केस अदालत के सामने था वो अगवा का था, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फौरी तौर पर अमल करना था किसी भी जवाब के बगैर डिले करते हुए, क्योंकि अगर वो डिले करता तो जो उसकी एफर्ट थी यानी कि जो मगवी थी उसको रेस्क्यू करने की उसमें उसे नाकामी हो सकती है। खास तौर पर बाद में भी जब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं वो आसानी महसूस करती हैं ऐसे बंदों को बुलाना जो कि अरेस्ट के वक्त या सर्च के वक्त जो कि मौके पर जिनकी मौजूदगी आसानी से हो सके। बेशक सेक्शन जो 103 CRPC है वो एक ज़ाब्ते का असूल करता है जिसको पुलिस ऑफिसर को जिसकी तामील करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर इस असूल से कोई भी रीगर्दानी की जाए और अदालत को ये इत्मीनान हो कि प्रोवियंस की जो तामील वो किसी सूरत में मुमकिन ना थी, तो फिर इस पर अगर इनहराफ भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इस सिलसिले इस मौके के ऊपर सिर्फ अब अदालत ने ये इंक्वायरी करनी है कि जो बंदे मौके पर मौजूद थे तो आया वो रिलायबल और ट्रुथफुल विटनेसेस हैं, साथ ही साथ जो एविडेंस है उसकी किसी और
जो इंडिपेंडेंट शहादत है उससे भी उसकी तस्दीक हो सके, और जब ये तस्दीक हो जाए कि उस बंदे ने सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अदालत के सामने ओब्लाइजिंग स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई हैं, या उसकी कोई मुल्ज़म के खिलाफ दुश्मनी मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ ऐसे कोई और हालात मौजूद नहीं हैं, और जब विटनेसेस के ऊपर कोई ऐसा मोटिव या मकसद डिफेंस की तरफ से ना आए, तो फिर अब जो तफ्तीशी अफसर था उसका बयान था कि फजर का वक्त था, तो इस वक्त कोई भी लोकेलिटी में से जो गवाह है उसको नहीं बुलाया जा सका। इसके बावजूद उन्होंने तलाशी ली, और डिफेंस ने भी उसकी इस गवाही को पर कोई एतराज नहीं उठाया। तो ये अब इसरार करना कि जनाब सेक्शन 103 सीआरपीसी की जो तकाजे हैं उनको इन हालात में पूरा नहीं किया गया, तो इस इसरार पर इस कोई भी एक जवाब दुरुस्त जवाब नहीं है। तो डिफेंस ने वैसे भी दूसरी तरह से कि या किसी भी तरीके से जो प्रोसिक्यूशन के गवाह थे उनकी साख को मुतासर करने में नाकाम रही है। तो इस बुनियाद के ऊपर जब एक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अक्यूज के खिलाफ मौजूद है, तो सिर्फ मुशवीर को गवाही को इस बुनियाद के ऊपर हम डाउटफुल नहीं करार दे सकते कि वो उस लोकेलिटी में से नहीं थे। नेक्स्ट केस है मोहम्मद आजम वर्सेस द स्टेट पीएलडी 1996 सुप्रीम कोर्ट 67। इस केस में अदालत ने जो कन्विक्शन थी सेक्शन 13 ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 उसको सेटिस्फाइड करार दिया, और 103 जो सीआरपीसी का सेक्शन था उसके ऊपर कमेंट करते हुए सजाद अली शाह चीफ जस्टिस के पाकिस्तान थे, उन्होंने लिखा पैराग्राफ नंबर 18, ये जरूरी है किसी भी केस में जो इंटरप्रिटेशन है और जो तकाजे हैं सेक्शन 103 को उनको क्लैरिफाई कर दिया गया। अब सेक्शन 103 सीआरपीसी को जब सिर्फ उनकी हुई देखा जाए, तो वो इस बात का इजहार करते हैं कि इसको मुकम्मल तौर पर अप्लाई करना चाहिए जब किसी भी जगह की ऐसी जगह की तलाशी लेनी हो जो कि किसी इलाके में मौजूद हो। दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि सेक्शन 103 का ताल्लुक जगह से है, ना कि शख्स से। अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे सर्च करना है और वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग रहायशी हैं, तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि दो या दो से ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका को उस सर्च के गवाह बने। जो मेन मकसद इस सेक्शन 103 सीआरपीसी का है कि किसी भी मुमकिना धोखाधड़ी या मन घड़त किस्म की शहादत के खिलाफ एक ढाल का किरदार अदा करे, और इसी मकसद के लिए जो उस इलाके के लोग हैं उनको बतौर गवाह शामिल तफ्तीश करना चाहिए। और अगर ये कर दिया जाए और बाद में किसी वजह से जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने ये लोकेलिटी के जो गवाहान हैं वो पेश ना किया जा सके इस बुनियाद के ऊपर कि जो मुल्ज़म पार्टी है उन्होंने उनको वन ओवर कर दिया है, यानी कि वो उनके साथ मिल गए हैं, तब फिर सिर्फ जो पुलिस अफसर है उसकी रिकवरी की जो एविडेंस है वो भी काफ़ी है। ख़ास तौर पर जब उसका जो तफ्तीश का म्यार है वो किसी तौर पर भी उस पे कोई डाउट क्रिएट नहीं होता। मोहम्मद खान वर्सेस दोस्त मोहम्मद पीएलडी 1975 में ये करार दिया गया था कि सेक्शन 103 सीआरपीसी के तकाजे जो हैं वो मैंडेटरी नेचर के हैं, उन पर उनकी तामील लाजमी है। लेकिन अदालत के सामने अगर ये जो लोकेलिटी के गवाहान है वो पेश ना किए जा सके इस बुनियाद के ऊपर कि वो वन ओवर हो गए हैं, तो फिर जो पुलिस अफसर की गवाही है उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको किसी भी तौर पर हम उसको मुस्तरद या रिजेक्ट नहीं कर सकते जबकि बाकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। और ये डिपेंड करता है किसी भी जो ऐसे इलाके जिसकी सर्च कर रहे हैं उसकी क्या नौयत है। सेक्शन 103 सीआरपीसी का जो तकाजा है कि दो एग्जामिनेशन विटनेसेस ऑफ द सर्च फ्रॉम द लोकेलिटी होने चाहिए, वो किसी चलती हुई गाड़ी के ऊपर उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता, जबकि वो चलती हुई गाड़ी को किसी जगह पर रोका किया है जहां पर घर मौजूद नहीं है उसके आगे आगे पीछे, और सर्च जो की जा रही है वो रिकवरी के मकसद से सर्च की जा सकती है। इसी तजवीज़ के सिलसिले में हम केस पेश कर सकते हैं मोहम्मद शाह एंड अदर वर्सेस द स्टेट पीएलडी 1984 सुप्रीम कोर्ट 278, जिसमें जो शरीयत एपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट ना उसने करार दिया था कि सेक्शन 103 सीआरपीसी किसी चलती हुई गाड़ी के ऊपर उसका
اپلائی نہیں کیا جا سکتا جب اسے کسی، بلکہ اس کی اپلیکیشن صرف ایسی جگہ پہ ہو سکتی ہے جس کی تلاشی کرنی ہے اور اس کا پتہ معلوم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے جو دو بشیر احمد اینڈ ادرس ورسز دا اسٹیٹ پی ایل ڈی 1988 سپریم کورٹ 86 اور دوسرا کیس تھا سید محمد ورسز دا اسٹیٹ پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ 116۔ تو جو بشیر احمد والا کیس تھا تو اس میں جو دو چشمدید گواہ تھے مقدمہ 302 پی پی سی کے تحت، اس میں وہ پولیس افسر تھے، تو عدالت نے ان پولیس افسر کی ساکھ کے اوپر بطور گواہ بیان کیا کہ پولیس افسران جو ہے وہ بھی عام شہریوں کی طرح اچھے گواہ عدالت میں ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے جب وہی صرف چشمدید گواہوں کسی بھی مقدمے میں۔ یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ان کی جو شہادت ہے ان میں اندرونی طور پر کوئی ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے، بلکہ یہ اس امکان کی بنیاد کے اوپر ہے کہ کوئی انڈیویجول پولیس اہلکار ہے وہ اپنے جو پرجوش ڈیوٹی ادا کرنے کے سلسلے میں کسی غلطی کا احتمال اس کو ہو کہ یہ بندہ ملزم ہے، اور اس کو اب وہ کنوکٹ قرار دینے کے لیے جو اس کی ڈیوٹی اور معقولیت کے درمیان میں جو باریک سی لائن ہے اس کو وہ کراس کر جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایویڈنس کی اپریسیشن کے لیے ضروری ہے، یہ بلکہ بنیادی شرط ہے کہ یہ دیکھنا کہ کیا کوئی ایسا جو گواہ ہے وہ اس طرح سے غیر ضروری طور پر پرجوش تو نہیں ہے۔ ہم نے اس ایسپیکٹ کے نقطہ نظر سے بھی شہادت کو دیکھا ہے، اور ہم یہ رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی جو آئی وٹنسز ہیں ان کو اس بنیاد کے اوپر ان کو کنڈیم کیا جائے۔ ان کی گواہی قدرتی اور واضح ہے، انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ اس طرح سے بھی اس کا تصدیق ہوتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے جو ملزمان ہیں ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا، جس کی بنیاد کے اوپر انہیں وہاں سے بھاگ جانے یا ایویڈنس کو فنا کرنے کا موقع ان کو نہیں ملا۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسی بنیاد کے اوپر اسی پس منظر میں جو ایپیلانٹ صاحب کا والد وہ بھی مجبور ہو گیا ان حالات میں کہ اس میں بیٹوں کو انہوں نے ایف آئی آر میں نامزد کر دیا، اور ہم صحیح طور پر درست قرار دیتے ہیں کہ جو ملزمان کو اس مقدمے میں ملوث ظاہر کیا گیا ہے وہ درست طور پر کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا کیس جو سید احمد والا کیس تھا، جس میں شریعت ایپلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ تھا، انہوں نے جو کیس جو ڈیل کر رہے تھے پروہیبشن انفورسمنٹ آف حد آرڈر 1979 کے تحت، تو انہوں نے اس سوال کا جواب کے اوپر جو بیان دیا تھا کہ آیا نارکوٹک کنٹرول بورڈ کے جو ملازمین ہیں وہ درست یا صحیح گواہ ہو سکتے ہیں۔ تو عدالت شریعت ایپلیٹ بینچ نے یہ قرار دیا، فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی اچھے یا برے گواہان ہو سکتے ہیں جس طرح سے عام گواہ ہوتے ہیں۔ البتہ گورنمنٹ سرونٹ کی جو ایویڈنس ہے اس کی سکروٹنی کے لیے بہت زیادہ دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کی ضرورت ہے، اگر خاص طور پر جب عام گواہان کی غیر موجودگی ہو، پبلک سے کوئی وٹنسز موجود نہ ہو کنوکشن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اب پیراگراف نمبر 13 کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس مقدمے کی ساری ریشو ہے۔ عدالت نے اوپر جو تمام کیس لاز کو سیکشن 103 کی سکروٹنی کرتے ہوئے اب یہ جو 7 اصول بیان کر دیے گئے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے 1996 کے بعد سے ہمارا جو ریکوری کے اوپر موجودہ قانون ہے یا قانون کی انٹرپریٹیشن ہے۔ فرسٹ جو عدالت نے اصول بیان کیا ہے کہ 103 جو سی آر پی سی ہے وہ کسی جگہ کی تلاشی جو کہ کسی لوکیلٹی میں موجود ہو اس سے اس کا تعلق ہے، نہ کہ سرچ آف اے پرسن سے۔ دوسرا اصول کہ جو 103 سی آر پی سی کے تقاضے ہیں کہ کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی بندہ جو کہ سرچ کرنے لگا ہے چیپٹر 7 آف سی آر پی سی کے تحت، اسے چاہیے کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ معززین علاقہ کو بلائے، ان کی موجودگی میں اس تلاشی کو وہ کنڈکٹ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں گواہ بنائے اس سرچ کا، جو کہ ضابطہ ہے بیان کرتا ہے، پروسیجر نیچر کے ہیں، لیکن ان کی پابندی کرنا حیتاً لازمی ہے۔ ان کو اس بنا کے اوپر ڈیزائن اور ان کی نیت بھی تھی کہ کوئی اگر ممکنہ فریب، دھوکہ دہی یا من گھڑ ہو تو اس کے خلاف ایک وہ ڈھال کا کردار ادا کرے۔ نمبر 3، اس امر کے باوجود کہ کافی زیادہ کوششیں کی ہیں پولیس افسر نے یا ادر بندے نے جو سرچ کرا تھا، لیکن
دو یا دو سے زیادہ معززین علاقہ ادھر موجود نہیں ہیں، تو اس سلسلے میں وہ گواہ بھی نہیں ہیں اس سرچ کے، اور ریکارڈ پہ اگر یہ کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے جس کی بنا کے اوپر وہ پولیس آفیسر یا جو ادر پرسن ہے اس کی نیت درستگی کے اوپر کوئی شک کا اظہار ہو سکے، تو جو اوپر بیان کی گئی سرچ ہے اسے کسی طور پر بھی پھر ویشیٹ مسترد یا غیر قانونی نہیں ڈکلیئر کیا جا سکتا، اور ایسے آفیسر کی گواہی کے اوپر پورا انحصار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، کافی زیادہ امتیاز موجود ہے ایسے مقدمات میں جن میں 103 سیکشن سی آر پی سی کی جو تعمیل کی گئی ہے، اور ایک ایسے کیس میں جس میں اس کی تعمیل کرنے کے سلسلے میں کوئی کوششیں نہیں کی گئی اور پولیس افسران کو ہی مشیر جو ریکوری کا بنا دیا گیا ہے۔ تو پہلے کیس میں دو ریسپیکٹیبل جو انہیبیٹنٹس ہیں وٹنسز، ان کو عدالت میں اگر کسی بنیاد کے اوپر پیش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی غیر موجودگی میں بھی جو پولیس افسر کی گواہی وہ کافی ہے، جبکہ دوسرا جو کیس ہے جس میں کوئی کوشش نہیں کی گئی اور پولیس افسران کو ہی مشیر بنا لیا گیا ہے، ساکھ ہے ان مشیروں کی گواہی کی وہ ختم ہو جاتی ہے، خاص طور پر جب کراس ایگزامینیشن جرا کے دوران میں ان کی گواہی کو ڈیفنس اعتراض اٹھائے۔ نمبر 5، اسی طرح سے کافی زیادہ امتیاز ہے ایسے کیس میں جس میں اصل جرم ہے وہ اس کسی چیز کی ریکوری ہی ہے، جس طرح کہ کوئی غیر لائسنس یافتہ کلاشنکوف ہے، اور ایسے کیس میں جس میں جو آرٹیکل ریکور کیا گیا ہے، مثال کے طور پر کوئی کرائم ویپن ہے، وہ ایک corroborative پیس آف ایویڈنس، تصدیقی ایویڈنس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو پہلے مقدمے میں جب ریکوری کے جو گواہان ہیں وہ پولیس آفیسر ہوں، اس امر کے ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ پاسبلٹی تھی کہ لوکیلٹی میں سے لوگوں کو گواہ بنایا جا سکتا تھا پبلک میں سے، لیکن ان کی گواہی ان مشیر جو پولیس افسر ہیں اور ادر کوئی ریلائبل پیس آف ایویڈنس کی غیر موجودگی میں کنوکشن کے لیے وارنٹ یا کنوکشن کے لیے ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ دوسرے قسم کے مقدمات میں جب ریکارڈ کے اوپر جو دوسری شہادت ہے اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو جو پولیس افسران کی جو گواہی ہے اگر اس میں کوئی اور قانونی سکم موجود نہیں ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، اسی طرح سے کافی زیادہ ڈفرنس یا ڈسٹنکشن موجود ہے ایک ایسے کیس میں جس میں پولیس افسر ایک چشمدید گواہ ہے، کوئی مرڈر ہے جو سریرا ہوا ہے روڈ کے اوپر جہاں پر وہ ڈیوٹی کے طور پر موجود تھا، اور ایک ایسا کیس جس میں انویسٹیگیشن آفیسر گواہ ہے کسی بھی ریکوری آف کرائم ویپن کے بطور مشیر۔ تو پہلے کیس میں تو اس کی جو گواہی ہے وہ عام کسی بھی وٹنس کی طرح سے پوری طرح درست ہے، لیکن جو دوسرے مقدمے ہیں تو کوئی بھی ادھر معقول جواز کی غیر موجودگی میں کہ کیوں جناب دو لوکل جو علاقے کے معززین تھے ان کو ایز اے وٹنس شامل نہیں کیا گیا، تو اس کے اوپر مکمل طور پر جو ریکوری کے گواہ کے طور پر اس پر انحصار گواہی پر نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر جبکہ جرا میں اس کی شہادت ہے اس پر اعتراض اٹھائے جائیں۔ 7واں اصول کہ یہ سوال کہ آیا پولیس آفیشل کی جو شہادت ہے ایز اے مشیر ٹو دا ریکوری آف این اوفینڈنگ آرٹیکل اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو اوپر بیان کیے جائے قانون اصول کی کسوٹی ہے یا پیمانہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی کیس کے واقعات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کورٹ کو باقی اور چیزوں کے ساتھ ساتھ پہچاننا ضروری ہے کہ آیا جو گواہ ہے اس کی کوئی دشمنی اکیوز کے خلاف تو نہیں ہے، اور یا وہ کوئی بہت زیادہ پرجوش انویسٹیگیشن آفیسر یا گواہ تو نہیں ہے۔ پیراگراف نمبر 14 میں عدالت اب بیان کر رہی ہے کہ میں نے آلریڈی پیرا نمبر 7 میں اس فیکٹ کو حقیقت کو بیان کر دیا ہے، یا ایپیلانٹ کو گرفتار کیا گیا تھا 12 اپریل نہ کہ 15 اپریل، جس طرح کہ ایف آئی آر میں ذکر کیا گیا ہے واقعاتی پس منظر کے نتیجے میں، اور اس ساتھ ہی فیکٹ کے اوپر کہ افتخار احمد ڈی ایس پی جس نے یہ ریڈنگ پارٹی کا جو ہیڈ تھا بات کا اقرار کیا تھا کہ لوکیلٹی سے لوگ جو ہے ڈیرے پر آ گئے تھے، لیکن جو 103 سی آر پی سی کے جو تقاضے تھے ان کی پھر بھی تعمیل نہیں کی گئی، تو وہ بھی کسی طرح سے جسٹیفیکیشن جو اوپر بیان کے اصول ہیں اس کو تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ پھر جو ریکوری ہے جو مبینہ کلاشنکوف کی یا ہینڈ گرنیڈ کی جو کہ اصل جرم ہے اس جو کہ سبجیکٹ میٹر بھی تھا ان دونوں ٹرائلز کا، تو جو ٹرائل کورٹ ہے اور ہائی کورٹ ہے انہیں چاہیے تھا کہ جو پولیس پرسنل کی جو
गवाही थी उसको पूरे देखभाल और जांच पड़ताल करते उस एविडेंस की, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि इनके पास कोई भी कानूनी जवाब या माकूल जवाब मौजूद नहीं है जिसके तहत उन्होंने 103 सीआरपीसी के तकाजों को पूरा या उनकी तामील नहीं की। दोनों अदालतों ने गलती की है जो इस बुनियाद के ऊपर ही उन्होंने मुकदमे को आगे चलाया है, और वो इस बात को मद्देनजर रखने में नाकाम हुए हैं कि अता मोहम्मद जो इंस्पेक्टर है, एसएचओ, जो कि जो डेट ऑफ अरेस्ट में जो रिकवरी का मशीर भी था, तो उसने इस बात का इकरार भी किया है कि मुल्जिम को 12 ऑफ अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, ना कि 15 ऑफ अप्रैल। और इसकी जो तस्दीक है वो नवाए वक्त मोरखा 13 ऑफ अप्रैल की जो क्लिपिंग है उससे भी पूरी हो जाती है, जिसका मैंने ऑलरेडी इजहार पैरा नंबर 7 में किया है। तो इन वाकयात की रोशनी में जो दो अदालतों निचली अदालतों ने जो फैसला दिया है वो किसी तरह से भी कानून में सस्टेनेबल नहीं है। दोनों अपीलों को अलाउ किया जाता है और जो एपिलांट की कन्विक्शन और सेंटेंसेस हैं उनको मुस्तरद किया जाता है। इसको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए अगर वो किसी और केस में मतलूब नहीं है। ये वो रीजन है जिनकी बुनियाद के ऊपर 9 ऑफ अप्रैल 1996 को शॉर्ट ऑर्डर किया गया था। अपील एक्सेप्टेड। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज।